सबले केन्द्रापड़ा जिला बाबद यही भाव में कहुए किंतु जितेबाला आम देखुचे टी आखि पकई कौ जिला केते स्वच्छल से आम देखुचे तल आड़ू केन्द्रापड़ा जिलार रैंकिंग होची 27। यार अर्थ ए जिला सेतिकी गरीब सेतिकी पछुआ। हाँ नहबा कहीं जो जिले रे विकास बोलिकी आलोचना किसी हुए विकास एवं जो जिले रे विकास पांठी की केंद्र करी जिलार सरपंच विधायक एवं सरकारी कर्मचारी माने ता भितर युद्ध चले जो डेवलपमेंट को पछक नि जाए सेठी केन्द्रापड़ा जिलार यही अवस्था हेनी तो कौन हम कथा प्रसंग में मुझे कथा कहवा बाध्य होली ये गला किसी दिन है केन्द्रापड़ा जिले में जड़े महिला सरपंच चामेली ओझा एवं सेठाकर जे विधायक महाकालपड़ार एवं सरकारी ऑफिसर बीडीओ इत्यादि पुलिस या भितर आपड़ देखि अनेक संवाद टेलीविजन ठू आरंभ कर खबर कागज बाहर जदि आपण तर्जमा करेंगे तार सारांश पहुँचे कौन ना डेभलपमेंटाल काम पर सरकारी मंजूर होता टंका किभली भाव में खर्च हम तार हिसाब निकास मोटामोटी डेवलपमेंट फंड उपरे टणा उठला आउ कि नुहे माने मुझे लगी कहवा बाध्य होली जे जो जिले में डेवलपमेंट फंड को नहीं एभली टणा उठरा चले सेठी डेवलपमेंट हम केमती एवं केन्द्रापड़ा जिले में आहरी आप देखिए जहाँ अनेक समय अन्य मैंने बहुत जगह आलोचना हुए जे से जिले में राजनीति चर्चा बेसी किंतु विकास चर्चा कम। जिले में एवं नुआ सरकार जो 2 वर्ष है आसी बीजेपी सरकार एथरे आप देखिए जे विभिन्न निकट रे जिला मानकरे जिला डेवलपमेंट बोर्ड सबू जो डेवलपमेंट कमिटी गठन है नुआ डेवलपमेंट कमिटी केन्द्रापड़ा जिलार जो डेवलपमेंट कमिटी ता चेयरमैन होचंती एबे जे महाकालपड़ार विधायक अछंती सी होचंती तार अध्यक्ष केबे आ भितर से केन्द्रापड़ा जिला को कौन कले डेवलप हो पारिबो केन्द्रापड़ा जिले में कौन करा जाई पारिबो जहाँफल कि लोकंकर मुंड पिछा आय अधिका हब केन्द्रापड़ा को जो तल रैंकिंग रे अच्छी 27 नंबर रु अंतत अधिक बढ़े हम कहीं केन्द्रापड़ा जिले में तो केन्दुझर सुंदरगढ़ भली खणी नहीं जो कंचा टंका से बाहर बहुत केन्द्रापड़ा जिले में चाष बेसी किंतु या परे मध्य गोटे जिले में किसी न थी अनेक समय नुआ नुआ इनोवेशन कथा करा जाए जो थी कि जिले में लोकंर आय बढ़े एवं जिला आग को बढ़े या केतबेले हो पार जिते 5 लोक बसिक आलोचना करेंगे मुझे आलोचना कर दायित्व जी डेवलपमेंट कमिटी अच्छा जो मुखिया मैंने अच्छा से दायित्व ना जेहेतु से चेयरमैन अच्छा महाकालपड़ार विधायक जी अच्छा मुझे कहली जे कहीं से एपर्यंत से विषय किसी मुंड पुरौना सी यही पंचायत लेवल कौटी डेवलपमेंट कम है कौटी बिल गला कौन है भितर कौन झगड़ा लगला या भितर समय नष्ट न करी एसबू कम मुंड पुरेले बरं साधारण लोकंर लाभ हम खाली से नुहे केन्द्रापड़ा जिला पछुआ बोलिकी ये गोटे ऐतिहासिक सत्य आपको ऐतिहासिक सत्य बोलिकी आम कहीं कौचे ना आप भावतु केन्द्रापड़ा जिले में ओडिशार प्रथम म्युनिसिपालिटी से इंग्रेज शासन समय 1866 मसीह नौक दुर्भिक्ष है 1869-70 बेलू से केन्द्रापड़ा को केनाल हो सारा आप भावतु केन्द्रापड़ा को केनाल से माने केन्द्रापड़ार से निश्चित भाव में ओडिशा रे तार प्रभाव अधिका थी ना इंग्रेज माने कटक रे कहीं म्युनिसिपालिटी प्रथम न करी सेठी कहीं जाई केन्द्रापड़ा रे म्युनिसिपालिटी प्रथम कले 1869 मसीह ओडिशार प्रथम म्युनिसिपालिटी केन्द्रापड़ा रे होता तमाने ये आप अनुमान करें जो जगह को ब्रिटिश सरकार केनाल संयोग कर चाष जमी बढ़ जो जगार जाकि ब्रिटिश सरकार से म्युनिसिपालिटी कर अर्बान डेवलपमेंट हो पार पेरीफेरी डेवलपमेंट हो पार
ସେଇ ଜାଗା ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 27 ନମ୍ବରରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁବେ ଚାରିଆଡ଼େ ମାଳ ନେତା, ମାଳ ନେତା। ଏବଂ ନେତା ପୁଣି କେବଳ ତଳ ସ୍ତରର ନେତା ବୋଲିକିରି ମୁଁ କହୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସାରା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ସେ 5-6 ଜାଗାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସବୁଠୁ ହାରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ରାଜନଗରରୁ 2 ଜାଗାରୁ ଜିତିଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅସ୍ତଗାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ଜାଗାରୁ ଏକାବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠି ହାରିଲା ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରାଜନଗରରୁ ଜିତିଲେ। ତାପରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଏକାଧିକ ବାର 77 ମସିହାରେ, 80 ମସିହାରେ, 84 ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି MP ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ରତ୍ନଗିରି ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଆଉ ରତ୍ନଗିରି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଆଉ କ'ଣ କେତେ ବାଟ କି? ରତ୍ନଗିରିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଦିଶେ। ସିଏ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରତିନିଧି, ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପୁଣି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ଟୁରିଜିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଏକା ସମୟରେ ପାଟକୁରାରୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନଗରରୁ ନଳିନ ମହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିନି? ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଯେ ଗାଁରେ ଯୁବ କାମ କଲା ଭଳିଆ ଯୁବ ବୟସର ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଗାଁରେ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ 4 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ମରିଗଲେ ଶବ କାନ୍ଧେଇକିରି ଶ୍ମଶାନ ଯାକେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ କିଏ କେଉଁଠି ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ସେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୋଧେ 100 ମହିଳା କେବଳ ଯାଇକରି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସୂତା କଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଯେ ଦରମା ସେ ମାସକୁ ପାଆନ୍ତି ତା ବି ନୁହେଁ। 10,000 15,000 10-15,000 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କିଛି ସୁବିଧା ଥିଲେ ସେ କିଛି କରିନଥାନ୍ତେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବା ରାସ୍ତା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏକଥା ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇନଥିଲା। ଇଏ ଦଇତାରିରୁ ପାରାଦୀପ କି ଲୁହାପଥର ଚାଲାଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଟା। ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଚାଲୁଛୁ। ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇନି, ଏଇଟା ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଇଂରେଜମାନେ ହାଓଡ଼ାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯେଉଁ ରେଳପଥ ଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତା ଦେହରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ବାଟ ପିଟିବ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କରିଥିଲେ। ସେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବେପାର ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବଢ଼ିବ କେମିତି? ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କୌଣସି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ରାହା ନାହିଁ।